wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus shalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyina al-kidir Abil Abbas Balya Ibni Malkan alaihissalam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'is sholihin wal ulama'il amilin aynama kanu mimma syarikil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati awliya itis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina, khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtar Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maraki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maraki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Murubungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati khususan walidayya, khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati dakwati wa tarbiyati auliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasohata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min zulumatil wahmi wa allimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Tis'ah, wisata rohani Wali Songo, pasujudan Songgo Langit, Riyadus Salikin. Semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, mahfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahi wa syukrulillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaquz zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, ayat demi ayat, lafaz demi lafaz telah kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama hingga sampailah kini pada surat Al-Maidah, surat kelima, juz 7, juz ke-7, ayat 90. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat Al-Maidah, surat kelima, juz 7 ayat 90 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, kita tadabburi, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Laisa lalladina amanu wa amilus solihati junahum fima qa'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina balagul mubin. Laisa alladhina amanu wa amilus solihati junahum fima qa'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Mari kita artikan
lafaz demi lafaz. Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, innama sesungguhnya innama sesungguhnya al-khamru al-khamru minum khamr, minum khamr, wal maisiru wal maisir dan berjudi, dan berjudi, wal angsobu wal ansabu dan berhala, dan berhala, wal azlamu wal aslamu dan mengundi nasib dan mengundi nasib dengan panah. dengan panah. Rijsun Rijsun adalah perbuatan keji, adalah perbuatan keji min amali syaitani, min amali syaitani, termasuk perbuatan setan. termasuk perbuatan setan. Wajtanibuhu, Wajtanibuhu, maka jauhilah maka jauhilah perbuatan itu. perbuatan itu, La'allakum, la'allakum, agar kamu sekalian agar kamu sekalian tuflihuna, tuflihuna, mendapat keberuntungan. mendapat keberuntungan. Innama sesungguhnya Innama sesungguhnya yuridu syaitanu, yuridu syaitanu, syaiton itu bermaksud syaitan itu bermaksud atau menghendaki atau menghendaki atau menginginkan atau menginginkan ayu ko'a, hendak menimbulkan hendak menimbulkan bainakum, bainakum, di antara kamu sekalian, di antara kamu sekalian, al-adawata, al-adawata, permusuhan, permusuhan, wal baghdha'a, wal baghdha'a, dan kebencian, dan kebencian, bil khamri, bil khamri, di dalam minum khamr, di dalam minum khamr, wal maisiri, wal maisir, dan berjudi, dan berjudi, wa yusaddakum, wa yasuddakum, dan menghalangi kalian dan menghalangi kalian an dzikrillahi, dzikrillahi, dari zikrullah, dari zikrullah, dari mengingat Allah, dari mengingat Allah, wa anis sholati, wa anis-sholati, dan dari sholat. dan dari sholat. Fahal antum muntahun, Fahal antum muntahun, maka tidaklah kalian maka tidaklah kalian mau menghentikan. mau menghentikan. Wa ati'u, Wa ati'u, dan taatlah kamu sekalian dan taatlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Allah kepada Allah. Wa ati'u, Wa ati'u, dan taatlah kamu sekalian dan taatlah kamu sekalian ar-rasulah, Rasulullah, kepada Rasul. pada Rasul. Wahdaru, Wahdaru, dan berhati-hatilah. dan berhati-hatilah. Fa in tawallaitum, Wa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, maka jika kalian berbalik, fa'lamu, fa'lamu, maka ketahuilah maka ketahuilah oleh kamu sekalian oleh kamu sekalian annama ala rasulina, annama ala rasulina, bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya wajiban Rasul kami kewajiban Rasul kami al-balagu, al-balagu, hanyalah menyampaikan amanat hanya menyampaikan amanat dari Allah, dari Allah, al-mubinu, al-mubin, dengan jelas, dengan jelas, laisa alal ladina, laisa alal ladina, tidak ada bagi orang-orang tidak ada bagi orang-orang amanu yang beriman, amanu yang beriman, wa amilu sholihati, wa amilu sholihati, dan mengerjakan amal-amal soleh, dan mengerjakan amal soleh, gunahun dosa, junahun dosa, bima ta'imu, karena makanan-makanan karena makanan-makanan yang mereka yang mereka telah makan dahulu. telah makan dahulu. Idza mattaqau, Idza mattaqau, apabila mereka bertakwa, apabila mereka bertakwa, wa amanu, wa amanu,
dan beriman wa amilus sholihati dan mengerjakan amal-amal soleh. Suma kemudian ittaqau mereka tetap bertakwa wa amanu dan beriman. Suma kemudian ittaqau tetap juga bertakwa wa ahsanu dan berbuat baiklah kamu sekalian. Wallahu dan Allah yuhibbu mencintai al-muhsinina orang-orang yang berbuat kebajikan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita, firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat kelima, surat Al-Maidah, juz 7 ayat 90 sampai dengan ayat 93 yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita dalam belajar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, marilah kita pahami, kita tafakuri, kita tadaburi, kita telaah bersama-sama, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramut, diurusi, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mengingatkan besok bertepatan pada hari Kamis Wage, malam Jumat Kliwon. Jangan lupa ajak keluarga, saudara, sahabat, tetangga, karib, dan lain sebagainya. Kita tabarukan membaca manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada malam Jumat Kliwon besok malam. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kesini dong. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Just nilainya kan aja just. Just sama ya. Bisa membayarnya.